निश्चिंत भाव में जड़े भल सिंगर भल कंठशिल्पी को आम हरईचड़ा नो डाउट से गाई ये माइक को आम उद्देश्य स्मृतिचारण करने आम चिरदिन आपको आम आम स्टूडियो गोटे संकट भाव रखी हाँ ना से मत मालिक मालिक बोली डाकती हाँ कहती मालिक कैसे हैं आप कारण से मो समय प्राय प्रत्येक थर हिंदी ही कथबार्ता करते से मुझे हिंदी में कथबार्ता जो आमको समय देते मत प्रेमानंद बाबू गोटे लास्ट गीतटा था से गीतटा सी अधा पंक्तिरा गाइला और गाई पार कारण जड़े सिंगर कौन सी धर्म बाध्यबाधकता ना कारण सबुठ उपर सिंगर सिंगर को आज्ञा जहाँ देवे से आम देखिबार से आम के शुणुनु से केवे एमती कौन सी गोटे भितर मना कर ना कर एटलिस्ट शुणु मु तो केवे शुणु आज ह्यूमन नथिबा अवस्था जो आप मत प्रश्न कले आज स्टूडियो ठाँ ठाँ लगुच बोली तार कारण हूँ ह्यूमन तार कैरियर प्रथम सोपान सीढ़ी चढ़ी आमर ए स्टूडियो तार जीवन कैरियर प्रथम गीत आरंभ करथिला ए स्टूडियो रेकर्डिंग होता तेणु आमर मिलन भाई कौन कले माने स्मृति रे गोटे डिसीजन ने पचारे आम जी सब स्टाफ थिलु जी वर्कर थिलु जी आमर ये साउंड इंजीनियर थिले आमर ए स्टूडियो सहित संश्लिष्ट जी कर्मचारी वृंद थे जी मैनेजमेंट लोक थे समस्त डाकी मिलन भाई गोटे मीटिंग कले एवं सर्वसम्मति मिलन भाई डिसीजन ना जेहेतु ह्यूमन आमर ए स्टूडियो यही माइक रे ता गीतर प्रथम ये आरंभ करते सक्सेस होते प्रथम सीढ़ी चढ़ी सोपान तो यही से गाई ये माइक को आम उद्देश्य स्मृतिचारण करने आम चिरदिन आपको आम आम स्टूडियो गोटे संकट भाव रखू जोटा आगामी जो पीढ़ी जी आसवे सी देखी जानवे जो यही स्टूडियो एवं यही माइक रे दिने ह्यूमन कैरियर आरंभ कर सक्सेस होते से माइक को सी आ फर्दर अन्य काहाटू बा केबे भी जीवन काल भितर से माइक अन्य काहाटू से रेकर्डिंग करेंगे सी गोटे स्मृति होगी ये गोटे रखीदे बोली मनस्थ ने स्मृति तो हूँ बहुत पुराना दीर्घ 10-12 वर्ष पर जो अभिमन्यु सिनेमा आरंभ होता से अनुभव जो ब्रह्मानंद बाबू को म्यूजिक डायरेक्शन दायित्व देते से समय तो ह्यूमन जीवास करते ब्रह्मानंद बाबू आउ जो गीतटी करते से गीतटी नहीं से ह्यूमन आमर अनुभव बाबू पाक जाइए तो से गीत कौन था प्रेम समथिंग समथिंग टू रोटे गीत था गोटे सैड सॉन्ग था प्रेम हो जाए रे ना कौन ठीक से मन पड़नी तो जहाँ से गीतटी बहुत ह्यूमन बाबू ये आमर अनुभव से गीतटी बहुत प्रशंसा करते से गीतटी सिनेमा बहुत चहल सृष्टि करता से गीत गाई आमर ह्यूमन बहुत ख्याति अर्जन करते से पछुए चाहिना ना से समय जो से आसी म्यूजिक सिटिंग रे बसंती से आस्ते जड़ाशड़ा हुए गीत गाँती थटा तामसा हुए से बहुत मेलापी लोक थे बहुत माने ना हाँ ना से मत मालिक मालिक बोली डाकती हाँ कहती मालिक कैसे हैं आप कारण से मो समय प्राय प्रत्येक थर हिंदी ही कथबार्ता करते से मुझे हिंदी में कथबार्ता करते हाँ बोलिए और क्या बात है तेणु बेले बेले सजेशन दिए जिंदगी क्या है कुछ नहीं आप हंसी खुशी से कट जाना चाहिए मुझे यह कहे आ बेले बेले बड़े शेर शायरी जोक भी शुणाए सी भी बहुत शेर शायरी करते कथा आ कौन कैरियर तो ए स्टूडियो आरंभ करथिले ए स्टूडियो रे शेष गीत तंकर केबे थिला ए स्टूडियो रे शेष गीत होची जदि कंप्लीटली कहिबे मु कहिबी ता मु थिली
ଗଲା ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଙ୍ଗ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେପଟ ସାଇଡ଼ରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମୀ ଲୋକ ସେ ଦୁଇଟା ଜିସସ୍ର ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଦୁଇଟା ସେ ଏଇଠି ଗାଇଥିଲେ ହଁ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଥିଲେ ତାପରେ ବୋଧେ ପରେ ପରେ ଆଉ ତ ସେ ଆସିନାହିଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତଟା ଥିଲା ସେ ଗୀତଟା ସେ ଅଧା ପନ୍ତିଟା ଗାଇଲେ ଆଉ ଗାଇ ପାରିନଥିଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଜାଣତରେ ସେ ଦୁଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୀତ ଦୁଇଟା ଗାଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଥିଲେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଥିଲେ ସେ ଯେମିତିକି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି ମଣିଷ ଶେଷ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏ ସ୍ମରଣ କରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନିଏ ତ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଥିଲେ ସେଇ ଗୀତଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ହେଇଥିଲା ନା ନା ସେମିତି ରହିବନି କାରଣ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ପାଇଁ କୌଣସି ଧର୍ମ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ କାରଣ ସବୁଠୁ ଉପରେ ସିଙ୍ଗରକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦେବେ ସେ ଗାଇବେ ଏବଂ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆମର ଭଜନ ବି ଗାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ସବୁ ଗାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ହୁଏତ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭଜନ ଫଜନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଭଜନ ଗାଇବାର ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ସିଙ୍ଗର ଗାଇପାରିବନି ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ ଗୀତ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ସେ ଭଜନ ହଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହଉ ବା ଯାହା ହଉ ତ ସେଠି କୌଣସି ଧର୍ମ ଫର୍ମ ମାନେ ରଖେ ନା ବା ସିଏ ବି ସେମିତି କିଛି ଆମ ଦେଖିବାରେ ସେ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନୁ ସେ କେବେ ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୀତର ମନା କରିବାର ନା କରିବାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଶୁଣିନୁ ମୁଁ ତ କେବେ ଶୁଣିନି ସେତେବେଳେ ସବୁ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାହାରୁ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗର ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ନା 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 ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଏ କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସିଏ ତ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଗୀତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ନେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି ବାହାର ସିଙ୍ଗର ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କେତେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚ୍ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆମେ ତ କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତେଣୁ ସେମିତି ଏମିତି ଆସନ୍ତି କଥା ହଉ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜେନେରାଲ ଯାହା କଥା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ହବ ବୋଲି ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଲିଭର କିଡନୀ ଲଙ୍ଗ ଏସବୁ ନା ନା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି କହିବି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ହଁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସେତେବେଳେ କେବେ ସେ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ହସମୁଖ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହସିଲା ଖେଳିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ହଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଦେହ ଖରାପଟେ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ସେ କାହାକୁ ଜଣାଉନଥିଲେ ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କାହାକୁ ଜଣାଉନଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଭଲରେ ମିଶୁଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ ଯେତିକି ସମୟ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍ ଗୋଟେ ହୀରାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଭଲ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ ଏଇଟା ନୋ ଡାଉଟ୍